ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай. Дар нуқтаи савдои Заринен бозори Корвон, тарафи Тило бозор, ҳафтум дарвоза сеюм қаторам қа киртои хушро вардагиаш шумода ҳозир нишон метам. Ина дар кор бошад, нависен даставка доран бо суратоша мепартоянд беҳад фасонаи киртош и ҳозир модашдагия и материалш че қа хушро тобистонда глянцевый ипек баринай фасон духтаро аҷоибот. нархи чанд будай? Бо кори дастӣ дора. Нархша бинен чихе нархи нағз 300 сомон тамошобино. хоҳен киртаи Зулай хонум дошта хоҳен римент кати хоҳен бе римент мепушен. Мана расветкоша бинен чихе расветкои фасон дора. Размеро чихелани юра? Размеро стандартни будай. Тақрибан то 52 ҳамқа мешавада. То 52 то 54 размер мешава. хоҳен римишокати хоҳен бе римент мепушен. Ана баъд бо инаи киртона омадага ё чандан? 250 сомона инҷаш ва аднатонови белмандолай инҷаш ана глянцеви ипеку белмандо 250 нархш 250 сомон. нарху ваё чин размеро? ачилаш то 54 вай дора размер дора. ина расветкошам бинен чи қа расветкои хушрӯ. ана баъдан бо ҳастай ана кирто аҷоиб фасон ина 200 сомон диден. иаму копияи Дубай диден пашифи Дубай духтаро дар аднатон белмандо омадай 200 сомон то 50-60 будай. размерош беҳтарин размеро. нархошам нархои беҳад хуб. ёш чанд сомон? китайский ипек 250 сомон. чандта ранг дорад тамошобино. размеро то 50-60 размер будай. диден чихе размерои хушрӯ. ина 150 сомоноша бинен духтаро қафасон то 56 размер аст. ина расветкоша бинен бо кадоме ки мисол ваёра надид сурато видео дахшур надид нависен суратоша мепартоя. ина глянцо чандан? 250 сомон 300 сомон буд ҳозир 250 сомон кардаган. нигоҳ кунани қахшру сангчоошон оригинал расветкошон беҳтарин. марҳамат 250 сомон то 58 размер ҳаст. ана ино хушрӯ ам пушидаги хитонамияй қа материалш фасонае. ина материалша бинен чихе хушрӯ. нархи ино чандай? 250 сомон. нархшам нархи беҳтарин. иам стандартай? инам стандарт будай то 54-56 размер мешава. яке хушрӯи ба духтаро материалш. мана и кирто чанд сомон? пилаги абрешими 180 сомон. мана то 50-60 размер будай. мана духтарако 180 сомон. ира бинен иқа хушрӯай материалаш. мана паплиншам хушрӯай. духтакшам фасонакай. ана размерошам беҳтарин размеро пешниҳод шидаги будай духтаро. марҳамат 180 сомон. ана ино ипеканай ёш ипекои аднатонни буринай ласви. нархшон чандай ёра? мана 280 сомон. қа украшения кадаги фасона гина рангоша бинен. ана украшенша ай пеш бинен духтаро. тоза санги Сваровски беҳадам нағзак бо нависен 46 то 52-54 размер будай. як бор дигар такрор мекунем духтаро. и бозори Корвонай тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои Зарин. рақамош ҳаст дар рӯи экран нависен бо мефаҳмонанд. анаи киртара бисёриё омадану наёфтан биёен ҳами қатигрои хушро вардагиян. мана нархшон чандайра? 300 сомонай 280 сомон дамитан. фасониша бинен. ира бериментам шумо ба ҳазур мепушен духтарако. ҳам духчон хушрӯай ҳам бинен охи чихе фасонай. материалш ми сабукакай духтаро. арманский шолк ба тигра бисёриё дӯст медоранд. кори дастӣ дора. мана ин вайшам хушрӯ узоршам фасона.
این چند ارنجی؟ однотоновый, همین материал однотоновый 280 сомон. این مدل 280 سومون. ایشم فسونک. انا بعد با ارگانزا ها هسته. ارگانزا ها چند ای؟ این وریانت هسته. اینو سکیپا شدن، سکیپا کردی 250 سومون. اینا 250 سومون تماشا بینا. اینا 350 سومونه ارگانزا کرتای فسون 250 سومون شد. کاری دستی داشته ایشم. منه. ریمیشو کتی میشه پوشن بریمین تام با هزار میپوشن. آن ایکرتو خشرو. آنها. آن ایام خشرو. یا چندی؟ 250 سومون ماتریالش باور کنیم قبروها تا دخترو خشروی بعد اینا مرامت تندم بینه چه فسون میسته 250 250 سومون به حد منه رنگوش بهترین رنگ دختره کو منه انتخابی رنگ بسیارای نویسنشونه باش موده میفهمونن اینا همین نمودسن چند نمود ماتریال دادگی این بلمندای اوریجینال 200 سومون تماشا بینا 180 میتین بینن مدل چه بسیارای رسویتکا فاسون خلاص بهترین را برای شما آوردگی هستند турецкий паплин однотоновый ва меган паплини турки серасветка дору май то 58 ҳаст нигоҳ кунед сиёш чӣ хушрой духтаро сиё дора за гарчица дора бо дигар расветкоям аст нависен суратора мепартояндтона нарх шая бор дигар 350 сомон турецкий паплинай вишивка мана ино ҳамаш вишивкаянд духтаро марамат ана баъд ипек касе ипек пурсидаги буд ипекушонам ҳаст ё чандан мана 500 сма ипеки беҳад фасон мана ино ҳамаш 500 иш бо кори дастӣ дора бинен чӣ хел ипекои хушрӯ омадаи 500 сомон марҳамат инаи модело 300 сомон буд ҳозир 250 сомон шудагине якмуш ана дигарош боша ҳамаш ипек 550 сомонӣ моделои бисёр ҳам хушрӯ чанд фасонаи аҳамиятен ана ба двойка касе двойка пурсида буд двойкаам бисёр омадагиай киртапуча ино чанд сомон 150 сомон беҳтарин нархи хуб мана нигоҳ кунед 8-10 та ранг будай вариант бисёр ҳамаш бо киртапучаям диден почаошам духтуш хушрӯа айчиншаш то 56 размер ҳастай мана 150 сомон расветкошон аҷоиб диден расветкошон чӣ хушрӯай ана қисми болоро диден ҳамаш киртапоча буда 150 сомон паплинакои фасон нархҳои беҳад хуб духтаро оптимам донаям ҳастай ай модело марамат метавонед бо барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунед духтарако баъд духтаракот дар хотир дошта бошед ман шумода паплина нишон додум материалша нусхаи ипека ана ҳозир киртаи тайёрша пешниҳод мекунам бинен чӣ хел фасонае бо ранги беҳтаринша кирташа овардия нархиш чанда духтаро дидед нархиша чӣ хел хушрӯ 200 сомона 180 сомон да метиян 4-5 расветка дора шумо метавонед нависеншона рақамош ҳаст дар экран суратоша мепарте ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед духчам нигоҳ кунед чӣ хел фасонае ина 180 беҳад нағз нархиш чанда нарх гуфтистам размерош то 54 размер будай анаи болопӯшакҳои тобистона беҳад даркорӣ беҳад болопӯшига даркорӣ ки бисёр духтаро мепурсанд марамат анами нуқтаи савдои заринда омадаи бисёр ҳам хушрӯ нозук мана ипеки ласти будай нархиш чанда 250 сомон дар ҳақиқат ҳам хушрӯ ина хичон пӯшидагиам ҳаминай диден аҷоиб фасон 250 сомон ана иҷада бо ҳаста ина горошикуш ана баъд бо ҳаст инаи сабз глянцеви ипек беҳтарин нарх пешниҳод шудагиай духтарако марҳамат хоҳишмандо 250 сомон метавонен дархост кунен даставкатон мекунанд ё нависен суратоша мепартен бо ба азур метавонен интихоб кунен
ҳами киртора духтарако бисёр мепурсиден. Марҳамат, варианти тобистонашо омад. Нархаш чандай? 250 сомон. Мана киртои амо 500 смара нусхаша да белмандо овардиян. بسیار هم خوش رو. پپلین بلمندای پپلین غوسکی ترکی پپلین ادناتونی خوش روی مرامت تا 58 در از میر دارن دیدین چه فسونکای نرخشان 250 سومون رسپتکوی بهترینش هستای اینا خوشمندو حتما اومده ای پیش تماشا کنین بروشه برای بهت خوش رو وردگی بعد انتخاب کنید. انا اینه ابایم نوینکه باز نشون میتیم شکلی پراشه. ای چند سمه؟ 350 سومونای فسونی را بینین. پشیفی دوبای ماتریالش هم عجایباتای. مانا ماتریالش بینین چه خوش رو. ای با همش کاری دستی بوده همراهش صرف شای. مانا دخترو واریانتی بهترین برای یگانجا رفتن. مانا توی روک انایی چند سمای؟ ای 400 سومون دخترو 450 بود 400 سومون شده ایشه یه بار دیگه نقشه بگو اینش 350 سومون هر دوش هم فسونای شما میتونین صورتش پرتوی شما میتونین پرسنشونه با صورتشون هم میپرتوین و به حضور با انتخاب میکنین کرتای بالا را چند کردین؟ акцияш дагай 300 сомони турецкиян ҳамаш ана бад кардигано болопӯшои хушрӯра овардагиян касоне ки омада бидану наёфтану спед накардан марамат мана ҳам муҳрадорш омадай ҳам аз ин ё чанд сомон 300 сомон кори дастӣ дора мана расветкоша бинен чихе хушрӯ турки тоза ана сафедчам ҳастай бинен чихе моделои بهترین پیشنهاد شدگی. انا گاروشکشم از نشون میتیم. این کارای دستی همش 300 سومونی. بینن چه رزمیرای ناز داشته تا 62 رزمیر بوده دخترکو. انا با اینای واریانتی گاروشکشم هسته. ایش چند؟ ولی واریانتش 250 سومون شدگی. مرامت دخترو بسیاریو خواهش کرده بدن مدل را اینا اومدگی به حضور بیاین و ای پیش تماشا کرده خریداری کنن کسی دستافکا میخواد دورن به حضور هم میخواد رک در نویسین شما دا دستافکاش فهمونه انا ای تورецкий спортсило скид каштак 280 сомон бинен چه نرخی خوب کردن اینا ای مدلش هم عجایب فسونای نرخشون ایشم 280 سومون مانا بینن یگانجا رفتن ده خوش روی ایسی باش تا 46 ترکی رزمیر میشود یعنی تو 54 خدمون تقری میگیره برای اوه اگر در کار باشه میتوانین به حضور نویسنشونه دستافکتون کنن خلاص دوستانی عزیز با همین نوار امروزه ما جنب بس میشود خیر سلامت باشین تا نوارهای آینده